ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଆଜି ଧନ ଲୋଭରେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଲୋଭରେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ତୁମକୁ ଘରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାକ୍ଷୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଥାଉ ଥାଉ, କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ତମେ? କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ତମେ? ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀଟିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷମା କରିବି? ବା ସତରେ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଜି କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଠିକ ତୁମ ପରି ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ଠିକ ତୁମ ପରି ସ୍ୱାମୀ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କହିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇ ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି? କେବେ ତୁମେ ମନରେ ଟିକେ ଭାବିଛ? କେବେ ତମେ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? କାହିଁକି ଖୋଜିବ? ଆରେ ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ ତୁମେ ସେଇଦିନ କଥା, ଯୋଉଦିନ ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା, ଟିକେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ହଁ, ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର ଅଟନ୍ତି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାକ୍ଷୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅନେକ ପାପ କରିଛି, ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ପାପ କରିଛି ସେ ପାପର କ୍ଷମା ନାହିଁ କି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ନେଉନା ହଉଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାକ୍ଷୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଛି, କେତେ ମନରେ ମୁଁ ଭାବିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ? ମୋ ଭାଇ ଏବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ ଏଠି ମୋ ସହିତ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଅ। ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ କୋଳ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତୁମ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବ। ମୋ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ସେ ଭଗବାନ ଭଳି ତୁମର ଭାଇ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ସେ ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବି। ଆସ ରାକ୍ଷୀ। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ତାହେଲେ ଏ ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ରେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଠିକ ଅଛି।
सुधा से दिन मरीगला जो दिन मो श्रावणी को मो ठार छणे नहीं गलो बाबा हो बाबा मत क्षमा कर दे बाबा मत क्षमा कर दे मु तुम प्रेम पथरे कंटा साजी कंटा बाबा मत क्षमा कर दे बाबा मत क्षमा कर दे देख पियोसा निज झिया को देख से पागली जाइछि पियोसा पागली जाइछि कारण हो आपण मोझ श्रावणी हे भगवान हे माँ तबे तबे मन की हावे झटके ए जेमिति एमिति बस करछि काहे की अरे मन के कुहा राखी ए होछि तुम बड़ भाई मो सालक तपल पुत्र माने तुम भरजा ऋतुरा आउ किए जाइछ मो झियो श्रावणी तब झिया अरे कौन कहू तब किसी बुझी पारे तब झिया तुम केमिति कहू तो तुम मो झिया बोली हाँ रखे से मो झियो ता जीवन गोटे कहानी अच्छी कहानी जानिछ मु जेतेबेले मो पर कथारे तुमको संदेह कर घर तोड़ी देइथिली ठीक किछि दिन भीतर सही मंदिर प्रांगण में मु से झियो को पाइथिली आउ से दिन ठारू मु से झियो को ताको लालन पालन करी मु घरे रखिथिली हे भगवान तुम्हें जानिछ जो दिन मत घर तोड़ी देला से दिन मो पेटर जो छबड़ से छको मु जन्म करथिली हाँ हाँ आज के 15 वर्ष तले हेले मझिया ओ कॉल अछि आपको से दुटी शैतान माने मोटर छड़े नहीं से मंदिर आड़ चली गल हेले आज मझिया मो पाखर नहीं ताको अनेक वर्ष मु खोजुची मो झियो जदि मो पाखर थांता ताले छियर बयस होइतांता हाँ हाँ ताको मु बहुत खोजुची हेले कोठी पाइली जानिछ मो झियो गलारे गोटे लकेट अछि लकेट हाँ से लकेट रे से लकेट पछपटरे ना लिखा होइछि तमे केमिति जानला आउ से ना से झियोर ना श्रावणी हे भगवान से तब के देला अरे कोठी अछि बच कोठी अछि मु जेतेबेले मो झियो को पाइथिली मु से लकेट माध्यम रे मु से झियोर ना जानिथिली आउ से झियो केहि न ऐसे मो झियो श्रावणी हे मो झियो आज हे ऋतुरात्र प्रेमर से पागल साची केवल मो पाई अरे माँ ऐ देखो हे भगवान चौचिया बकल में फंसी जाइथिला जय मो कोला छुआ आज मो स्वामी पाखरे पड़ुछि चाहक मु जन्म देइछि जे ताता को कुआ डाक शुणुछि ता माँ डाक थरटे शुणिनी आज मझिया पागली अवस्था हे ठाकुर तबे मझिया को मत फल कर हे माँ श्रावणी मु थोड़टा मु तो माँ मो सुनटा आ माँ मो पाखक हे भगवान तो जन्म करछि मु हेले तो कुआ डाक शुणुछि हेले माँ डाक मु शुणिनी थरटे मत माँ बोल डाक आ
ମୋ ଝୁଲଟା ଥରୁଟେ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ ଥରୁଟେ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ ପଝର କଣ ହେଇଛି ଦିନ ଡାକୁଥିଲୁ ଡାକି କୁଆ କୁଆ ଦିନ ଡାକୁଥିଲୁ ଡାକି ମାମା ଦିନ ଡାକୁଥିଲୁ ଡାକି କୁଆ କୁଆ ଦିନ ଡାକୁଥିଲୁ ଡାକି ମାମା ଆରେ ଧନ ତୁ ଚାଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆରେ ଧନ ତୁ ଚାଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆରେ ତୁ ପଥନା ମଝିଆ ତୁ ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ମୋ ସୁନାମା ତୁ साथ मोनो जीवन से नहीं रे मत जाने को आ जाए तुमको मुझे वार नको मत जाने को आ जाए जीवन से नहीं रे तुमको तुम्हें त्राबड़ी को तो टिकेले मन पड़ी लगे छाती रे नहीं प्रिया नहीं मैं श्रावणी को भूली पारी भी नहीं प्रिया मत चिन्ह पारिल प्रिया पियोसा देख मो श्रावणी भल हो जाए पियोसा बापा तुम्हारे क्या बता बापा माँ श्रावणी ମୋ ଝିଅଟା ହଁ ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୁଁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ପଥରେ କଣ୍ଟା ସାରିଥିଲି କଣ୍ଟା ମା ବାବା ତମେ ସେମିତି କହିନି ବାପା ତାପରେ ବାପା ମୋ ଝିଅ ଆରେ ତୁ ମୋତେ ପିଲାବେଳେ କହୁଥିଲୁ ମୋ ମା କାହିଁ ହଁ ବାପା ଏ ଦେଖ ତୋ ପାଖରେ ତୋ ମା ଅଛି ମୋ ମା ଆରେ ହଉ ବାପା ଆପଣ ମିଛ କହିବାଟା ଶିଖିଗଲେନି କିଏ କେମିତି ମୋ ମା ହେବ ଆରେ କିଏ ତ ଗୋଟେ ବିଧବା ନାରୀ କିଏ ଯଦି ମୋ ମା
काली यार मतर जिंदगी गले जिंदगी गले काड़ी ये तो तुम मां यार तेरे संका गले काड़ी আমি কি তো করতে বাবা সে কথাও মনে পকালা ମୁଁ ସମୟର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପଡ଼ି ଏ ଧନ ଲୋଭରେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଘରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେତିକରେ ତୁ ଗର୍ଭରେ ଥିଲୁ ମା ତୁ ଗର୍ଭରେ ଥିଲୁ जीव ये टिके धन संपत्ति पाई निजर सुना संसार को चार कार कर देला तब ना मत बापा कहियो में घृणा लाउची तब चले जाउटी हे मां एती कथाबार्ता कहि आ मत लज्जित करेला ऐसे हे मां मां जन्म कालर मत मत तो सुनो कि रे मां चोकुला कर देला तो मां तो दंड करके मु एले लाल पाड़ करके तो पिता थारुटे मत मां बोली डाक थारुटे मत मां मां दादा थारुटे सतरे आज आज समस्त को पाई मो जीवन धन हो जाए हाँ हाँ मो जीवन धन हो जाए आज मु भारी खुशी आज मु भारी खुशी लगे भाई तमें भाई आज आज मु भारी खुशी भाई हाँ हाँ तमें ठीक समय आस भाई हाँ रखे जानिच एत वर्ष पर मु चौधन को मो निज हाथ हर सारी निज निज हजला धन को आज मु खोजी फेरी पाई हाँ भाई देख तुम आगे जे ठिया होती मो खुशी संसार मो हृदय पिंडा जे कि मो शंख सिंदूर मत क्षमा कर दियो भाई मैं तुमको अनेक कष्ट देछि से शैतान मानक कथारे आसी ए समय प्रवंचना करी मो मो बहुत बड़ अनिष्ट करिब मत क्षमा कर दियो मत क्षमा कर दियो भाई सत्र तुम्हें क्षमा कर क्षमा कर देछ मो सेठी सब शुणी पारे रखी माध्यम मो देखी सारी अन्य माध्यम मो शुणी सारा पर आज विचार कर कहार दोष नुह दोष अच्छी केवल सही बेईमान शैतान सिंह से बेईमान सिंह जो लुचि रही भी आसो आम समस्त खोजा आस बेईमान सिंह को जो भी खत्म करदे खत्म अरे आसो